Hi guys! So, yan si papa ko guys. Nagpapakain siya ng mga manok namin. Yan siya guys, oh. Yan guys yung mga manok namin. Tsaka meron pa dyan guys, oh. Oh, yun guys, oh. Yan yung mga manok guys namin. Yan guys, nagpapakain tayo guys. Wait lang guys. I-ano ko siya dyan, oh. Ay! Wait lang guys, ha. Yan guys. Nagpapakain tayo ng manok guys. Okay. Yan guys. Kan ibin eh. Oh. Kita ini kok kain. Mais. Tiga sa. Nanti lah. Salah-salah kata eh. Yang saya salah-salah. Ito na eh, salah-salah to. Ayaw ko. Makuha ka mai, makuha ka din ng simba mo. Ayan guys. Manok guys. Ako pagtugnaw. Mainit dito guys. Yan guys. Yan sila guys. Hindi man paningin na. Yan guys. Yan guys yung mga manok. Yan guys. Ni, umalis na sila. Kada kita. Yan guys. Alam mo lagi din eh. Ito yung guys yung mga mais. Yan guys. Mais guys. Ito mainit dito sa ano ko. So yan guys yung mga mais. Yan guys. Yan guys. Yan guys. Yan guys. Tignan mo guys. Pa. Pa. Oo, kilala. Green sa tayo may isa. Guys, andyan pa guys, oh mga manok guys. Mga manok. Ayan sila guys. Ay, ayan guys, oh. Ayan guys. May anak siya guys. Oo na yan. Ayan guys. Ito, Black Swan. Ayan guys, yung aso ko. Starbucks. Guys. So, ayun lang guys. Bye-bye. Mama.